No vila mi kudo le wonu kudo toro khrodwe kete gbolopo mi to kawe afoto ka to igbo nteni gba san kwatongo eyan lo sun pe afo konkulo pogo to bojo la vosevu e wero modi don khosa de Boris Yaka idopo do Faransa fiam aseja ka kudo le wonu mi dogbo ntoro mi tala kudo kan ro koyo o ko bi wa yo mi e khotaleji Agbensu sin to pon la medon to vi to sile do khelu sawe titingbe do jele gan to so idole akwe ikwebo ino so do iwe ma clean le na do don ko do ti odi ko epo diyan iwa do ko jibo e da hun debo e so gbugbeje do amina se ko de o Ple kande a fotonkun atongo e ngonu se de auto yo isorute lo do ibrodo to gan Patrice Talon e lojo fun do ple mo koto me ka ko ito rele agbeno se no ko do ko kan to le vo do to mi to ko we e do ko de o mi na se ko de o Nous habitons et opinion et bien voici mais le mi je dois ito e ko iro timo me vo kan pele bo mi voici do noir les koto me ko de vo fi o gan me ko mi na se bi ku sur la voici vous à de Boris Yaka na gbon ba von kan le mi Agbensu sin to pla medon to vi to sile diyan e da si plata tite ngbedo no voto gegetin lo bo zero tedo to pla mo koto me to vi to si e do Agbensu sin kamele yo uve to wa ro poso do no voto e do e de lesin a linu to pla ga ya Agbensu to e Cletus Oscar ko khole ko do se ma ro gbeta ton po ibno ti le ko en ko bo inu sube en ko vi pepe no sudo Agbensu sin gba meyo e ro ando pedeji ene o zobo to vi to sile diyan ibno ti le mi lo an tempo dada lo nu e ve mi we mi na ti me dada khoro kete gbolopo mi disai to pora Agbensu to medon lobo kan nu e do jije do yo mi kambio to vi to sile yo gbedo ton e we mi na do to Agbensu to pola die lobodo to pola do klopo tene e rozu sin to po me fie me to pola ene me on to vi to sile e do helu sawe do ndende tin lo je gbingbandi do Agbensu sin to pola medon ai ron gbedo to pola gbasa e Agbensu ton yi akwen kwebo e don so do yi me de do ge sisin we ma de na do to pola ene me yi e un kwe ene on wogo kon to so jibo to vi to sile o ye do cha ho do do rojele eni tekpon lobo vi emi khoro ke tengro po sin me do se do jete ayo jibo to to sile nuwe do yide temeteme yi eyi khabo mina roto mi do akwen centre pour do ho ko jenleji on a attestation de résidence mi no yido tegele gon yo e o da yo e mo konko e no yido igon tiyan egbejiyan e wa ije charopo atade ba kan san le yido igon ai do meri we na yide no ado ai kun ma de na sa mo din kabi o dossier de ba do na déposer mo din on attestation de résidence o meri na hode we na blow we ma no e le bi o do ya me ma se we ma le ai o do ne ka gbon bo no ka le do fe so mo me so din yo me wa di tu o me de o pe so e de boa to me kokko blogbon mo me ti to no wa di so gbe a yi to so we din o da yo e no do ko hode ya Fi mi gari dion a ito ko mo din bona iwe ma so jo nu na dion o 500 e we an wa nu na we da yo e ga ron su kwe dia ti wo no wa nu na din e ka wa dion ni le bi ku so gbe bo e je kwe soji e yon nu ku mi tan me dia da dion we ba let mo on yi ene on kweton edo bi okwe na bi da ya dion ile to kwele fu jibo mmeto vle dion no lo kami ede yo akwaje we maladio ene o kede do tintie do Agbensu sin to pon la medon wa nevwe sin fweje to vi to slede e we do jele aja ti odigbe alo aja no ada ko de blogbe yo aduransu akwedo to pon agbasa sin gba me dandan nu mokoton e to rodon nu voto ene Cletus Oscar ku holi e to pon gan Agbensu ton e de ton podo sa ma lo gbeta ton po to vi to sile o yeyi nu ene po alo epo wa e versin do de ton ta il est soit et donc pede bo mi adoto dai dion appelé à quoi dion e bi okwe de ya dion e kan kon mele ko po chai ko na bi le jan na wa cho ba do appelé en do ba si bene bi opo bene amlo si do dion kan kon me ene e chaki to mi ton fi dion me mi ton ku o mi no di mo ba wina egbe me dion kan do mi na di me din bonu an honu dion ama i meri boy wa nu ne boy commissariat boy blowe ma bo déposer quoi de ya e son symbole ne le de ya e do force bo anayi e gon e do quoi de 20 000 ya 15 000 ya banasu ti o ku dion an to ba si dion an su chaki we an ko so no dion an su chakaton pe po me i kon je so an le posu ai kon ja an ko na san gban le an su su kaka na san gban ene bo pe po an le su chaki o ko we ti o ti o na be te male to me li pi ko ka de nu mi de suna si nu o sa si le pe wo le blo a o se pa bon ene so gbe ya yin si kendo ene le wo ena ma si town lo to ti ku e kan me di ayen we do ntina diwe mi sekpo me to pla vigan ak den gonto e mra ko fi men na
nasi bo ena mo je pele do nu edo ti je do apa mo koton ko yo edo ho pe de bo mi an lo to e Sinkwene achepipa ewa so midai sun nabide die yo mi a mu mo doje nu gege timbo to pon la mi ton ekun glo ekun sisian lo da kan bodo mi glo le yo e sisian lo da kan e ka pon ayeji ede yo a mo mi kun si do ni trele bo dran lo se do ban do nu lo dion yin dokun mi ton bodo file bo mi ganje wo mi kon mi hen mi do nu kun kai mi so mi se do me ne o hen na no te pon mi hu e ka da me gba yo ne kan blogbon yan fun te gba lo ala tenu me le wa hon kuku ye mi na mi pere ya e o nu bi olo mi do mi kon bi o e de nu yan bi o akwa ne ehun konji wo gogo to se do ube to mo egbemedo agbanzu sin to kula me done to kula vigan e kai adengon ton e agbanzu sin kan me fi me nasi e bi to se jele e ninu wo masibo nu e gan to so le rudo e tepon lobo si o e na inde bona pa me o me la ko e do mo mi ado to e ni le timbo we ma clean we mi no yi pe no do me de do gesi we ma ene mo din yo akwa wini de le timbo yan so gona wa mo ten wo we ne yan pa khoso ton sin yo pe de an ti gba mi bona yin to pon la ton de su bo mi a ho ne le pre yo ni le timbo to vile alo do a sin lo kami a mi o hami mi so le alo nu bi o ba lo hon kuku me ni ya e o to vito se ne fon ay hongbe lobodo ko jewe bodo nu hun do tite gbe agbanzu sin kan me donne nu do bi ba mi to me on aforte mete e mi de lo na si ku pe nu ka to pon la gan Oscar Cletus ku holi e agbanzu ton yi nu era bi fu yo e na nu debu ado to pon la gan khro nu kete gro po sin me de se dole ye yoro me la ko kaka lo na si hu mo yi to pon la gan e sono so aloka khro nu kete gro po ton e sono igbe lo do yi ogbele po lo ndo ko ka me khro nu kete gro po ka ba lo na tazogmedo nu energie be kran flemion me la ko edosin suzamo pan di jele me na ko no kete gboro po sin monji lo na tin medo ale mon kotonu me la ko Cletus Oscar Kukholi en agbanzu sin to pon la ton yi me la ko etido e bana kendo ko e ne wa do hun ronu azoy e de zon to we edea vedon we a kabi ejen mi de tun lo na to ndu doctor wa amo se ma lo gbeta e agbanzu sin to pon la ton yi etun do ye do kwasin hudo bana si hublo azoy azo boy hudo to se to e donablo amo enikpon le to se no du ni khogbe pe to bonu kwede de bonu e na wo gogo to sonjio e na un dejido poitonu mama on eve attackindo numenu to vito celebi to biba e khron me kete gropoto yo ene mi do to gbedudo to asenje kha no do jera gban sin kamene to celebi yo e wo la ba hido e don titengbe o kan to so mi ton teme le o e we na pa ye je de ko to bonu ya ka kwa do ne ji podo ina popo e na se hotun e gbewe a lo to sire si nu no me ka no ganji yo mo je lo ya ndo voro apo itan le bono mi o kwejo tenteme na do a khozu gba me we yon nu do na tin so ma nya po itan me yon bodo le na de we so nu do mon koton ede yan obio nu do ne se zo atoso alokan bo yo o ganto sode alo kanda lide nde hun eni ti ton je de je gbon gbe na me ko goro po hun ina ten pon tanda bo ndo bonu to wi to si eyin ton le na se mi je gbe ton da ya gbon zo ga lo di on ko do no ke ten tre junior goro po to wi to si le okun bo nu e ni mo ga ton na do ko e nu e do jije bo mi nda fo kaka ya gbon zo wo e na se ganto so ka don je mi ko so ko de ando ne yo mo ron je ina ten pon tanda aseje khan nu ne do tun ton lo agba nu sin kameto yo ji do gale o son ton ha to wi to si le wa so no ve o ni so mo do ti o ti kho me po so won ta bo de se nu de to po mo to ze gbo je khelu sa de nji Boris aka ko don de damajire chobonu ganto so de na so de gbeta de ton ino ikojo kha ye me yin no me bi agban su mo dion amo jile Alonso atoro finesi glesi ro finesi menele bi huyo won gbe ton jon to gan si je Patrice Talon ka bi odo mejile enino do tuto me de menele do tuto me de si no me don do inu e ko yo lo ko chobonu ugbeso ino yi ba yin to pon la ton e ko jije bo menele do de en mi gbero mi aso ko deji lo ko le aso deji gbon die le na ido to sile si gbon die onu ye do khore bo ndo jire eton si ede suno si blame on nu mon koton san jije we ya
ina gosi agbenzu we bo na leko wa gbo me podo gbe kon po to ma jele alizo de timbo achepa ajaburo gbe yo igba mesin alito bo yan megesi alito le to yan mesin ni bo jabi fu dobo be nu jonu ro zusin to pon me fie to si de tin ro bo fie na we ina ido agban temetere do na ito sin po temetere lo bo sanu ye ti be no do ataso de ji be no ro mo ro to hole me temeteme teka zobo nu karo bo ti aje horo nu ekede gbolopo mi jete ayoji lo di sabo ipo nu ejero jijero apa eden pe sadi mi to me bro jele to sile o le ro to dai hoho ne yo ewe klemo fi teme yo bo kreje to jidale o to po nga ka so ma de ton dai to bo gboro me ma so alito teka zumbo karo mo mraji ne ka kana si hudo ene ogbendin aji o we inu ro jije apa ne pe so ro tuntu ato to sile ti bo mi du ko so do inu bo kan hobio yedo ale mokoton le ho do la mi adoto ina pomona do ha to vile bon ali ji ka enyonu boa mais les dogmo ede bo yen ti no yen obio ya kenkle mo na te 2 mètres bo boy na do nu kom ton le o ina compter do yo do ina de plaque fin ya de le fin plaque o e mo ina ya o ton do le do fin don ya pomona do ha mais ali ji ka enyon a do e blo ai ali o to anu aposo to lewe gudron moto ko keke po e blo gudron na nu mi ga be pon etro to aji o afoso to oblige mo na gbon gudron de ko ton ji nu yare je o enyon we nu o ena nya sidan don we ne utu o mi ni yin se ni akoso do mi ni yin se o bo se kom tire do gudu pere menele to ntri en yeton do tewu moto ran o ena ye bona ba flan po bona ze we ne o meto gan de sin we no ba dale ku ali o to ni no fa bonu ka mo nkan to a présenter o moto na ena esa mo pe to bo wa ena grido nde e to yin bere ni go san li to bo igale asin ta bo ali o to wa o me yan che pa bo yo do me yo e ye we na so tuto me de do tenu ene opo no la le jali o to gbon jibo na ya abc me go blo kho do fin na tun ho ba li o to anje fa le to gan ba do me mi ton o mi ando khuna do mi la so wa to mi to me na me bo mi to mi to na me bon dion Mario ekan na de mesedo me da so Mario ekan de sedo bo me le sin bonu be akpakwa ali to moto na do yo tonu o be gba me ton meri bonu isa ho we aton e de esa kama bloria me de la kanusen a prefe me ton e ko de sen ton do me de bu ma khalijio agbando to a me de ko ma khalijio donc me de khalijio policier le do fine bo ko na peta kan ide bo na de sin me de khalijio e je seme o semba na khwe me ton le lo ye lo ko don ye lo bo lo na no ze deji me tina khalijia aliom me jina me tina khalijia to vito si de mi se pole yo le dogbe temeteme yo ene o to gan parti salon jena gosi an ka don bo agbe ndo to se na go sona le to pla gan gbe ko ton ka yabo donu ne o me so mo oh me yasin alito ho ni o ye me yin gan le yo to se le do kiki eso le yin nu mi le so ton sin we de ado to se le mo le nu yan yan piwe nu de le jeti da yo jinu bo an fe sino jile gbe me ko de da ikoko e sin yan ti don jile eyan mesin alito do won yan hu bi le wono yin le je hu le ko le alo gbadan le bo ipon le ina ten le da le o to gbon le yo ana tun tono ja ali blodo o beneto mi tan lo gbo e kon ko da gbo me po ina hunukun ya ali le to ro ji ku ye vo ye me yi metenten bono le vo agwa ali ene le to yo e son le vo se nu le ku ya e ji o me le ti bo ino ro moto no e vo din alo moto no ye bono e vo mo isegbe e ti ino to sin po mi ton ino to akla so ji den si me le ino to ka bo ino ali o ji bi bo e be no ti fne bo be no a hanwe to mo la ma si weekend no ne bo ni program to kon la kan kere atopon gan lo ewe na di gbeta da kho da pa eni o do yeme do nu baru tan to teme le yo simple to ali to ko ne do ade yo gbadan le amonu mo ko ton ganji o fi eyin fi bodo hon iton le sin nu kon teme bo a o pe ne on ete pe finele yo amoro jile yiro be asimpo ne le bi wa go ali yo ji nu e kono ro yiwe bo moto no zegbe nu e no ro yiwe bo nu teme le bi hu no aje nu e yeme yin gan to so teme le yo to ito si le di so ko do tin do yeme mi je ti dayo jibo kan le bi esinu no je to pon la gan teme le na ten pon dandan bo gan wa ina so do ni wa so gan odo akwete na limiton le jikan amedo yeni so gan odo pon bon beneto mi ton susin to pon eni aliye blo no mi yo mi na mo da kwiton ma gonje ena ka so gan obodo a horo no ekete gbogbo mi de fo mi na do do
ina ya pade vo ko bona ti o jele ple kandia fodon kwaton go eyin o ple holo lo boyin godun eyin se de auto na yo e blo ro woje wonu emi no ayi di we no kan lo wodo iblo to gan si jaka Patrice Talon na khore solomo e go majo fundo ple da ko ene don mi emi desi o do me a yeme to gan temeteme e ko lo god mo koton me yo bi pie don do ayi mo koton ji lo bo se ko pa je fundo ple da ko ene don mi emi de yo e so ko jo fun de me na tun lo me ko nana akufo ado e we me lo bo no ple da ko gen ene nu lo de bo to won we ko inu lo bo jije temeteme e ken doctor la o na ga ji sin ho ason qui e jete da yo jibe yo COVID-19 fu ne ka ro zidagbero to le me temeteme ne ka ra so ton agbon ji o ke do wali mokoto nu moje we kunpla aina ja isi ho e do kodo apa e na ho o ganduru lo to hodo sin alinu lo mali sin to me don e do kodo ali mokoto nu moje somi temeteme e blo e de do to de yin to do ho de predo se da sin gonu me temeteme ne yo somi blo de me de ne ka de gbe ajo ye chen lo gbeje nu pondo ali mokoto nu predo nu mi de yo no so lo me se duro monta go me asina no me sin play bo no kan lowo do yin o blo to o ero ko gege do ayi mo ko ton jibo o re rin agbenu si e hon to bro ko ni do ko kan to mi ton ko do to le go po ko we te po lobo ado ko de lo jele nu gbo to gan Patrice Talon e jo fun do play mo ko ton me jo fun de me nu e ko yin u vet mi ton lo de nu to le do me gbeji o tra la ho hwaji me gbejo ton e ken do habu lobo si hu o mo se konu nu habu mojen we ko nu boy na do tutu to yo yeto bi fu do pre da ko bo ko ton sin o do me bo mi se ne yo mi se mi do ko lo ke ten go po jibo e no e bu lo do wi wa ye do wo me ko dietome mi na yi ali de vodun bonation jele somi eyin azo atoleton do beneto mi to me fie e blo nu enero akrona gbe e mi to gudo nie na ton jele do funje dazo atoji gbeta e do beneto mi to me fie do pro tanton e we jo fundo nu edo de bebo azo ato beneto to le itepon lo bo de vo edo de o de ne mo ta go ma sinano ji e we de vo mo koton de blo kaka mi jele o funje dazo atoji gbeta e o CST beton e we do nu kon ton gbon jewe do so mo koton sin o do me e bi so be to sin kin ma bi ku dio mo jele pole da ho so mi e ne odiyan atongo e we so te be yan so atore ton boy do blood do beneto mi ton me fi o jama e matin libwe e se lo bon do we ko to joje azo ato teme e ko do alide nu do beneto mi ton fi e bi ku ye ton pon lo jo fun do so mi da ho mo koton bo CSTB e bela ko kasa mampo e mu bujonto na wo pate denwe yo e do ayi nu konton gbon je to chobo kozi bele e de so lo mo e wa je tun to bo sesa bene e wa do titube e nya so ko igbe to pa atun re sin akwa lo bo siku o no ten atongo e ne o me bo ye me unje da so toji gbeta do propo tanton e ne jo fun do so mi e do e de me e no kon lo do imbu to yo CSTB e wa no nu kon ton gbon mi se enero mo yo mi se nu mi lo khron we kete gbero po mi ton kan we a foton kan ton ji no mi ton eyin opinion bono din lo khron we kete gbero po die eyin a kroza gbeton e waye kendo le bojo bodo to kan wa ro dagbe do poro beneto mi ton fi no ene to gan Patrice Talon biero e do atekpon boy na yin no bo tin gbero beneto mi ton fi te ka mo te u te mi jo no ro poro we e wa no mo ko ton sin do me ra ko o ben aho egon wa eno sin do me amo je me ra ko Pascal Bleme e de so mo e wa no mo ko ton sin do me ten eno me fina o me ra ko Pascal Bleme e me do po lo boro to progreta e Union Progressiste me na ko wa ro titu jele si wonu te gba kan we ton e do ro belen to ten fibro to zo wa yo e jenu e na bi fuyo e ko di orobo e ko ro nu adali ton wo e do ko dali mo ko ton lo me ro to e so zo we to o me ni o mo so we don de kan arona wa be na pousse bona nyon ko e na wa to e lo zo e lo to me fi ko e to ton pour me débousser iron yi ko e ne o e da liblo no mi e lo sin don to ko le no e na wa na hozo a to le lo be ma sa mo ve dia o e lo ka to ko no e di o do to o me one no e di o ta won yo e wele mi de sudo sisi no yan khoswe o juru o de tegbe igba terrain ko nu ku we mi pa ki to bo igba
do ko ya ton me noye kon blue bo tono lido e jen ko ne ben aho e melo prondo to hodosin apako lewo prondo o pono sin apako ero titonjele to gan Patrice Talon we lo tutelo de gben lo de kontemetemeyo nu mo kotan di onu kuma gege nu bere to miton e do hodeo ndudo nu meyon e na li fena bi e blo tekpon e no konku bona yi meda zome no ma ze kwando we ma je ojo kona so yi da yo ase kwa ene titiyan me ze kwa po me yi kwa ko we ma ko ndo tekpon yi kun we guzuro to o me de ben da pe bo mi do mi mo ele ne po azo tobu we wa de do be de to metiyan bi mo ali fite ka ba ko yo si somo un to reon e na wa nu jonu somo tubo e no ve o no mi da ya no jonu we zon we me do ta ben aho e singbene medo o sisene no e prondo bono sin pa ko prondo to hodosin a pakwe bo mi time medo we me ho die te melo jele agban susin to pola medon to vi to sile no wa hu gan e bi do dondo kan to so do don le ye un ko we ma ten no yo don le ji a di o matito a so matito ten don gro to me don bonu awa go ele bo kan ko da ho to vi to se don bo ite do he don sa do mi ba to na pere bo do gbe don mi do ko me ho e lo me do kro ndo keten gro poji okwe da ho gangan e kan da fadon kun aton go lo boyin ho lo boyin o gon se dia auton e bloro boje hun e mi no waye to gan Patrice Talon e so lo mo no so lo bojo fun to nwa mo ko ton me wa mi se ho te do ko e lobe no mi to e opinion bron ti ro ko lo keten gboro poji mo ten do no mi ye ho do tin to me level o fo e kule do propos mi to na chanu mi ko do te boku dajo boku do toro me ko do ye ipo jo la vo servu e wa no mondi don ho sa de o asenjeha Boris Yaka we me e yon do propos mi to le o da bosia